2021-এর গাড়ি, অল পেপার কমপ্লিট, 1 বছরের ট্যাক্স, 2 বছরের ফিটনেসের সাথে পাবেন শুধুমাত্র 1,99,000 টাকা। 1,99,000 টাকায় 1 বছরের ট্যাক্স, 2 বছরের ফিটনেস, সমস্ত কিছু পেপারের সাথে। আর প্রথম কথা, একদম মানে আপনাকে কোনো টাকা দিতে হবে না, জিরো ডাউন পেমেন্টে আপনি এই গাড়িটা পেয়ে যাবেন। জিরো ডাউন পেমেন্টে শুধুমাত্র 1,99,000 টাকা। শুধু আধার কার্ড, প্যান কার্ড আর ড্রাইভিং লাইসেন্সটা নিয়ে আসুন, আর আমরা লোन করিए गाड़ी আপনাকে দিয়ে দেবো। सर डीलर हो, डीलर का रेट पे गाड़ी दूंगा, और डीलर जैसा ही गाड़ी दूंगा। और आपको मिल जाएगी, देख लीजिए, डीजल गाड़ी 2021 की गाड़ी, 21, ध्यान से सुनिएगा, 21 की गाड़ी, 2 लाख तक लोन आपको मिल जाएगी। लेकिन 2 लाख हम आपसे लेंगे नहीं। तो लेंगे कितना? 1,99,000 में 2021 की गाड़ी, 1 साल का टैक्स के साथ, 2 साल का फिटनेस के साथ मिल जाएगी 1,99,000। और ड्राइविंग लाइसेंस लेके आइए, आधार कार्ड लेके आइए, पैन कार्ड लेके आइए, लोन करवा के दे देंगे।